Hola chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispano. Estamos presentando por fin el inicio de un gameplay esperado, por mí por lo menos. Y tenemos a un invitado que, bueno, conozco hace tiempo y que va a estar conmigo aquí en la habitación y en el estreno de este, bueno, capítulo uno, se puede decir, gameplay uno o episodio uno, da igual. Gameplay, episodio, capítulo, da igual. Uno, el primer capítulo de inicio de estreno de Red Dead Redemption, edición juego del año, que ya habréis visto el unboxing en el canal, ya está subido. Y la instalación y los complementos, está todo subido, ¿vale? Para el que lo quiera saber. Estamos grabando a día 23 y lo subiré mañana, día 24. Lo subiré, ¿vale? Y bueno, tú te quieres presentar, ¿no? Habla, Carlos. Bueno, me alegro de volver a estar aquí otra vez. Esperando tiempo. Llevo hace, Espera, hace espera, ya, espera. Ah, sí, sí, está tratando de hablar en serio. hace, vale, hace casi un año y pico de que no piso esto. Y nada, y encantado de estar con todos vosotros, disfrutando de este maravilloso juego, que por mi experiencia yo he jugado tanto el 1,2, el uno en Play 3 y el Ah. 2 en Play 4 y os digo que es una puta maravilla. Ah, ¿tú lo has jugado en PlayStation 3? Es una puta maravilla. Ostras, ¿Eh? Aunque yo tengo más preferencias por el 2 por el tema de los de gráficos de los. mecánica y todo, el uno también es una puta maravilla. Entonces yo lo que os recomiendo es que lo disfrutéis al máximo, que le saquéis partido a todo. Ujú. Y por lo demás, que disfrutéis mucho del gameplay. Saludo a la comunidad y, y mucha suerte a todos. Sí, yo lo jugué en PlayStation Now, pero nunca lo jugué en PlayStation 3. Yo lo jugué en Play Now Yo y de que hecho en mi canal tengo 9 gameplays grabados, porque yo una vez probé el PS Now, ¿sabes lo que es el PS Now? Lo del servicio ese sé, en mi de caso pago, yo de no tengo pago de. internet, yo no tengo Sí, internet, sí, así ya, que no te pero puedo decir. estaba una época gratis, una época hasta una semana gratis, sin pagar. Y yo lo probé, digo, Entiendo. bueno, por probar, ¿tú sabes a cuál probé yo? Probé el ICO, que yo me lo pasé en Ah, una sí, el semana. Ico, el Ico, el Ico. El ICO es un clásico. Sí. El ICO, el Red Dead Redemption 1 me lo jugué, no lo llegué a pasar. Mm, ¿Y cuál más jugué? Ah, ya no me acuerdo. Será un juego de Play 2, Play 1, así que yo vi. Y mm. ya está, pero vamos, lo probé en PS Now, pero no me lo llegué a pasar. Llegué hasta una zona de una cueva, una mina, que había que coger una Gatling, metralladora, Sí. y robarla y llevarla a un sitio, no me acuerdo, a un carruaje o. Ya está, ahí quedó. Ya ahí no volví a jugar más porque se terminó la suscripción esa gratuita y. Pero ahora sí vamos a disfrutar al 100%. Y además, edición GOTY, que tiene todos los trajes, todo el complemento y todo. Así que vamos a ver, chicos, el inicio, presentación, estreno, como quieran decirlo, capítulo uno, episodio uno, gameplay número uno, da igual. Ya lo veré cómo lo pongo yo en la Prince, ya veré la Prince que le pongo. El inicio de Red Dead Redemption 1 para Xbox 360, pero en mi caso lo estoy jugando en la One X, se va a ver mejor, ¿vale? Bueno, empezamos, chicos. Le damos. Red Dead Redemption 1. No sé si habrá delay, pero bueno. No se sabe. Delay que un poquito de retraso. No sé, justo que no. A ver, Xbox 360, pero ¿verdad? Bueno. Está como emulando un juego 360. Además, un apunte es que Sí, sí. este juego lo desarrolló Ah, Rockstar sí. Games. Lo que no estoy muy seguro si ya me lo ponéis vosotros en los comentarios. Si... Ah, sí, no, perdona, ya lo he visto. Rockstar no, de los creadores de la saga de GTA, de la saga de GTA. Sí, sí, Rockstar era la saga GTA. Que es una muy buena compañía, aunque en Oye, algunos... pues para empezar, fíjate que Sí, juego del 2010. Fíjate ya aquí. No se ve. no, ya, eso como iba diciendo, que es una compañía que, a ver, que a pesar de que ha tenido Ujú. su altibajo, es una compañía a la que yo le tengo Hombre, mucho precio, mucha estima. mucha estima porque, aparte de los Red Hombre, hay Dead, juegos grandes, de son la grandes. Noire y sobre todo de la Noir, Sí, que es sí. uno de mis juegos favoritos, pues la saga Red Dead es ¿De mi favorito? una de mis otra de mis favoritas. Pues mira. El uno y el dos. Veremos porque grabé un vídeo ayer
Y digo, ostras, digo, ¿qué complemento tendrá? Ahora lo veremos en este primer gameplay, lo que tiene. Si tiene caballo de guerra, si tiene pistola de oro. Ahora lo vamos a ver todo. Como tengo la edición juego del año. Vale, empezamos, chicos. No sé si va a haber delay o no. Eso ya hay cosas que no puedo controlar. Estoy grabando, como siempre, la misma configuración, casi todos los gameplays. Decidirlo arriba, decidirlo abajo, evidentemente. O sea, el tema del sonido pues, se capta, vamos. Entonces vamos a empezar, por fin, Red Dead Redemption. Le damos a estar. Hombre, vamos a empezar normal, ¿no? El extremo, yo no había empezado el extremo porque, vamos, estoy frío. Yo no he jugado, No, bueno, desde el PlayStation Now no juego es que directamente te al mandan lobby. a pedir para verlo todo. Así que vamos a empezar dificultad normal, como siempre empiezo yo, ¿vale? Dificultad normal. Alerta. No se ha encontrado ninguna partida de un jugador de DDS. ¿Qué quiere hacer? Crea una nueva. Crear una nueva, ¿no? Crea una nueva. Sí, crear una nueva. Le das a la. Ya está, porque tiene auto guardado. Vale, tiene auto guardado. Yo no soy amante de auto guardado, pero bueno. Coge la nube. ¿Esto qué es? Ahí mismo. Dale. ¿Ahí mismo? Selecciona. Ya está. Ah, pues tú nunca... no sé. Éxodo en Estados Unidos. Creo que va a haber vídeo de presentación. El éxodo en Estados Unidos. Claro, el Jackie John Master ya se ha desvinculado de Dark Vanderline, seguramente. Vale, vídeo de presentación. Me callo, me callo. Yo me callo, vamos a ver. Eso parece el barco fluvial, ¿no? Sí, ese Yo que bien se ve en Xbox. Creo recordar que ese barco se parece mucho a uno de los barcos que pero de dos motos. Puede ser, sí. Oye, los gráficos están matizados. Y aquí se ve la 1080. Ahora que en Xbox se mejora. Es como de Smart Delivery. Ya, justo de la época. Eso es la water. Extra. On the video with answer. Rockstar Games presenta y más contigo. Un poquito, sí. Rockstar San Diego Production. La Water Station. Va para un tren, ¿no? Para adentro. Red Dead Redemption. Ahora, estoy en el 1, estoy en la primera parte. Y pues es un juego del 2010, está muy bien hecho, ¿eh? Por lo menos lo que estoy viendo. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny.
Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. Uf, A un family segundo, él John, without sí, lo está escuchando. class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Suelta la estación de armadillo. A ver, ve a la taberna. Vale, ahora empiezo a manejarlo. Oye, pero en el menú no me ha puesto nada de los extras, ¿no? Ah, mira, aquí mira, es fácil, es como el play. Para premio avatar desbloqueado. Tú. Para sprintar. Ah, ¿no? Para sprintar. Ah, sí, para correr esa. El punto del mapa en amarillo, bueno, en naranja. Ve, acércate y con X. Y con X. Que me puedo enganchar. Que me puedo subir por aquí arriba. Los gráficos de Xbox son increíbles. Y yo, pues a ver, mejor un Xbox que la Play 3, La Play 3, tío. Que me caigo. Pero Xbox es mejor que el Play 4. Se hace un Red mucho en Play 4. Ah, esto es para la cámara, ¿eh? Vale, eso sí. Vamos, sí. Sí, se ve mejor en Xbox. Muy rápido. Digo. Y el Master. Marston! Mr. Marston, over here! El Ankler, ¿no? You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Porque me toca el piano. Sigue a Jake hasta... Ah, no, Come on, Jake, Mr. hasta los Marston, no caballos, need vale. for that. Me mandó un pequeño tutorial. Esto todavía no empieza, esto es como un prólogo. Esto es como si fuese un... Verdaderamente empieza después de... Well, here, let's mount up Sí, and hit lo the sé. trail. Well, let's El get going, Y, que Mr. sería Marston. equivalente al The marshal triángulo en don't take PlayStation, kindly to ¿verdad? that kind of Y, es montar el behavior. caballo. Up in years. O sea, lo que varía son que en vez de triángulo es Y. Y pulsa... Take it easy Y until el we're out of L5 town. porque... Ain't no el point in L5. causing a ruckus. You're gonna get us both in a world of trouble, Mr. Ah, será así, Marston. ¿no? Best we get out of town. ¿El L5 cuál es? ¿Han puesto el L5? Ah, un momento. ¿Será el caballo? Ah, no, pulsar A. Ah, vale, ya. Pensaba que era L5, pues. Let's get going, Mr. Marston. Que para The la marshal pulsar don't take kindly to that kind of behavior. RB, ¿no? Para detener el caballo. So it's Fort Vale, ya Mercy sé, you want to ya, visit? ya. You're gonna get us both in a world of trouble, Mr. Marston. Go. Best we get out of town. Vale, That's ya. right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now.
Folks say it was built during the Mexican War. What kind of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Yeah. ¿Qué pasó? ¿Cómo habrá año 2010, tío? ¿Qué más te puedo pedir, no? Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thief's Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Vamos a formarse y ya verás lo que pasa. Es que ya algo sé porque luego voy a ir. Bueno, Merce de Station. Vamos a ver. Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Ah, puedo observar con el B. Eso ya no lo sabéis. Whoa there. Vale, con el B. ¿Ya ves? Ah, vale, aquí estamos ya. Por Mercer. Easy. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ay, no lo dejas solo, dice, hoy tienes tu objetivo, ya me voy. Por Mercer, acércate a Por Mercer. Vale. Va a saltar de caballo. Escucha, ¿cómo sigue? Ah, no, no termina. No, esto no es. Bueno, que esto hay que hacerlo por fuerza, no son cosas obligadas. Vale, vamos a ver una cosa. Si yo voy aquí. Vale, se puede subir por los tejados y todo, esto. Guapo, tío. Va un poco lagueado, Eso me estoy dando cuenta, Escucha. ¿Sube? Mira. Vale, y ahora cuando caigo, mira, el sonido. Se escucha un poquito después el sonido, va un poco lagueado y no sé por qué. Bueno, vamos a ver. No sé, va lagueado. Algo está dando, pero bueno, a ver qué pasa. Venga. Cosa de... Bill! Bill, I've come for you! Billy Williamson. Bill Williamson! Sale ahora mismo. Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well,
You never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No más Dutch. No más No more tú. Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh. Se escucha alargado, se escucha un poco, no sé por ¿Por qué. qué? Pero bueno, ya vemos eso ya. Son cosas a lo mejor de la configuración. Ahora mira quién viene. ¿Te puedo dar el 3? ¿Y cómo esa tía sabía que estaba yo aquí? ¿Te lo han seguido o por casualidad? Logro desbloqueado. Nuevos amigos, viejos problemas. Ese hombre no sé qué. Bueno, no sé, son logros que me están dando, no sé. A ver. Well, you're alive. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Lo conoció. Long time ago. Era de su banda. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. Es un perro. See my hat? I have. Perdón. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ahora, tío. Pues empezamos aquí, ¿no? Oye, ¿y el menú y eso? Ah, espérate, voy a ir al menú un momentito, quiero ver una cosa. ¿No? Reúnete con Bonnie, vale, vale. El mapa aparece en un círculo azul. Vale, un momentito. Mapa, vamos a ver el mapa, a ver cómo es el mapa aquí. ¿Tú te acuerdas de esto, Pablo? Claro que lo que me acuerdo, el mapa. El Zoom, ¿cuál es, tío? Ese, este. Y el Thief Landing, como el Thief Landing aquí, ¿sabes? Sí, eso salió en Red Dead 2. Sí, también. Y Grand Prime, Tom Tree, Solar Charlotte Spring, Spring, Armadillo también.
Ah, sí, armadillo. Hombre, en chocolate. comparación el mapa del Claro, aquí 1, aparece México, ¿lo ves? el mapa del 1 con respecto al 2, por ejemplo, en el 2 no salía México casi nada. Claro, perdido. Y aquí sí sale. Aquí se sale México. Orgullo, punto de orgullo. Ahora hay que decir una cosa, el ¿Qué? mapa de RDA, con perdón, ¿El el uno? del 2 está mucho mejor, Ah, el otro más detallado, ¿no? más detallado. El 1 parece, A ver, opciones. hombre, lo que se refiere a, hombre, cuando estás jugando no, pero cuando tú lo ves desde otro punto de vista, el mapa parece como parece más una reliquia antigua que otra cosa. Pero como está, tú sabes. Sí, ya. Ahora. Vamos a quitarme todo esto guardado, tío. Vamos a quitarme todo guardado. Como tú sabes qué pasa. Es que no te he escuchado, yo estaba. Bueno, sí. A partir de que está calentado. Vale. Vamos a darle para atrás. A ver, ve y ve. Ya le he quitado todo guardado, vale. Pero yo quiero ver una cosa, tío. Generar misiones, delitos, viajes. Ah, mira, aquí también hay coleccionables. Valor de hierbas recogida. Miscelánea, ¿qué significa? Miscelánea, eso es de como los coleccionables. Bueno, pistolas favoritas, escopetas favoritas. Armas favoritas y todo. Atuendos completados, y tú, ya. Claro, eso. Atuendos, ¿qué tengo yo? Asesino letal. ¿Qué te pasa? Son 16. Son 16 trajes. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Todavía 16 trajes. Uno me quedará. Cazador experto. ¿De qué te... Bueno, esto ya lo veremos después. Venga. Que esto para el ensayo, porque se garantiza. A ver, vale, vamos a empezar. Tenemos que ir para... ¿Para dónde? Para Bonnie Farley, ¿no? A ver. A que voy a tener dejado. Bien. Ah, que tiene... Ah, de bostezo, a ver. No creo que sea tanto. A ver, aquí. Ya puedo ir por el tejado. Acabo de ver, es un poblado de chico. A lo mejor por el tejado. Ahora aprenderé seguramente a coger armas. No sé, no. Se escucha. ¿Ves? ¿Lo ves? Se escucha como después, ¿lo ves? Ay, es que ya se ha contado, no sé por qué pasa. Propiedad, le damos propiedad un momentito. Yo no sé cómo va esto. No se ve. No se irá el sonido, el escritorio. Captura el sonido solamente. No, captura todo. Audio personalizado, ya se nos hace. Es que hay cosas que todavía no comprendo del OBS. Digamos entrar en la casa o la mansión de Bonnie McFarlane. A ver qué pasa. ¿Tú te quieres jugar un ratillo? ¿Cómo te manejas? No sé, a ver. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Creo que lo está aquí. Mandé pulsado B para centrarte en la gente. Ah, vale, si pulso B, se centra en la persona que tengo delante, ¿no? Mirar. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Okay, let's see if you can still Ah, ride. creo que ahora nos reta a una carrera. Creo. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. Oye, tú podrás que tú puedes reír, ¿eh? Pues si hace cosas graciosas, yo mato, pues mira, nos reímos. Cuando acabas junto a un compañero puedes pulsar bandera de pulsado para ir en el mismo ritmo. Vale. Ah, pero es que el caballo de guerra. Yo tengo caballo de guerra. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Hay una tienda, mira Carlos, aquí hay unas torres. Aquí no había en el 2 una tienda, que sí. Ah, porque ha pasado como 8 o 10 años del 2. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect
suspect Ya you've listo, terminado. stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? Ah, vale, estoy First mirando el corral. impressions are hard to erase. Bueno, yo le voy a ganar. Como me meto una cojera, ese caballo mejor que tú. That's the train station. Things sure have changed. Ah, me meto una The line cadena. finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Normal, sí. Is that such a bad thing? Change Ya la is estación. only good when it makes things better. ¿Qué me ha I dicho? don't ¿Me ha have dicho? time ¿Me to be siga? waiting around. Let's go. Pero ahora empiezo la cadena. Tú me dices, tú me dices. ¿Cómo dices, Carlos? ¿Cómo dices? That's the barn over there. Vale, tío. Paul built it himself when I was just a little Sí. girl. Un poco de brillo Come on, dice. Mr. Marston, pick up the pace. Bueno, cuando tú me digas, empezamos. And here we are, back at the house. Ok, vamos a Let's patrullar. stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Easy now. Vale, al X. Pulsa aquí cuando estés sacando el coche para guardar el caballo, vale. Ah, tengo que irme al coche, vale, coche. Sí, ya me tengo ese caballo que es el negro. Aquí, acá. Vale, Come tengo on, que this is seguir the a only Bonnie, chance you're gonna get to rest. A ver qué pasa. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Que nos pide ayuda para que... Carabina de repetición. Come on, Pues venga, then. Let's montemos. mount up and take a look around. ¿A caballo otra vez? Ah, pero mira, ahora de noche. Ahora, porque aquí no hay contaminación lumínica. En esta época no hay tanta contaminación lumínica. Y yo creo que vos se mejora. A ver si tu novia te lo como también. No, yo digo, Right, follow me. Keep your Ah, eyes mira, tiene la peeled arma for dorada, anything mira. suspicious. Yo también tengo la bonificación de armas doradas. Ah, ¿le gusta GTA? Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine Claro. intuition, we should make quite a team. Vale, ahora tenemos que vigilar el granero de que no ataquen los zorrillos, las trigüeyas, todo eso. Que se van a comer las gallinas, vamos así, tenemos que vigilarlo. Algo me acuerdo, pero tú sabes. Hace un año y pico, un año y medio. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get Vale, down hay que and give hablar me a con ellos. hand, will Monta you? el caballo, sí. Come on, then. Time to put that bloodlust of yours to good Vale. use. Líbrate de los conejos, mantel LT. Esto para el peleador. Another one for the pot? That's it. Kill those little varmints. Vale, tenía que Come montar. on. Better shoot rabbits and outlaws, I see. Ya no los veo. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew Ya tomorrow. hemos matado. Mount back up. We should check out the rest of the range. Monta el caballo. Vale, no voy a caballo. Ya tenemos que matar a... Sí, coyote, un zorro o algo así. We should keep moving. There's still a ways to go. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes
Ahí está, ahí están los We perros. can't afford to lose any more livestock. Kill him, Mr. Cállate, Marston. no, vale. Wow. Eso lo he logrado. He nearly got me. Quick, we're going after the chicken. I'm afraid you're mine. Nice shot. That coyote won't be back. Good shooting, Mr. Marston. Ya. That's it. Damn coyotes. De animal, ¿no? Well, we got rid of the Ahora coyotes. los coyotes. I Eran just wish coyotes. we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Me ha dicho que me llevará a mi habitación. Yo creo que tiene el efecto recordado. Sí. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Es que lo noto porque sale la... This is you, Mr. Marston. Sí. La letra y la boba como por adelantado. Sí, sí, va o adelantado o atrasado. Va adelantado. Aquí. Ah, vale, esa es la casa de John Marston. Bueno, la... como si fuese Thank you una for your help, visita, Mr. ¿no? Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. A ver, si quieres guardar la partida, duerme en la cama. Ah, vale. El guardado manual, ¿no? Si duermes, te levantarás 6 horas más tarde. También puedes coger munición del baúl de la habitación. En las tiendas, las consultas médicas, las armerías, estos territorios podrás comprar nuevas armas. Establece de munición para comprar potentes elixires. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Guardar partida? Sí. Venga, guardar partida. Por lo que no coño munición. Ah, y no hay... Bueno, aquí. Queda nueva partida, ¿no? Sí. Vale. Guardar... Sí. Es que se ve diferente de eso. Entrada a menú, traje de caballero completada. ¿Traje de caballero? Cambiar de atuendo. Espera, ¿qué atuendo? Traje de caballero. Este atuendo distinguido te permitirá acceder a las partidas de póker de altura en Blackwater. Ah, para jugar al póker necesitas el traje de caballero. Pero eso cuando está en Blackwater. Pero eso cuando esté en Blackwater. Ahora el 1. De momento el traje de vaquero, no me hagas corriente. Ese. Vale, ya está. Ya con esto es suficiente. Ve, vamos a ver otra. Vale, traje de caballero. Ve para hablar con Bonnie más fácil. Vale, no entiendo. Tú crees, bueno, vamos a ver acá lo que juega ahora. Bueno, vamos a abrir el cofre, vamos a abrirlo. Va a coger munición, ¿no? Munición de revólver por 10. Ah, pues si quieres, venga. Vamos a dejar acá lo que juega. Es como el de la Play, pero cambia. O sea. Así, me parece mucho. Y viene un otro bolso, ¿quién me ha llamado, tío? Ah, ¿tú me has llamado? Ah, sí, tú me has llamado. Vale, vale. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston.
I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Vale, son medio tonteos, ¿no? Yo no sé yo, pero vamos. Aquí estaba con Abigail todavía. Sí, pero All right, I'll show you how we ride round these parts. Sí, sí, estaba muy bien. entretenido. Estaba teniendo. Monta el caballo. Además, yo... Come on, boy. Ya. Con naturaleza. Así que... Come on. No, tienes que seguir a Boris Farley. El punto amarillo, sí. Voy por el punto... Ahí está. Ah, ahora creo que te reta la carrera, que vas a ganar. Si no se ve, vas a ganar. Se tiene que agarrar. Let's go. No me fijo. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Here! How's it feel getting beaten by a lady? Ah, pero ten cuidado que la barra de resistencia... Oh, crap. Lo azul la barra de defensa del caballo. La ruta se acabó de la tiene que calcular para no ser de trampa. Voy por el That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston.
Mr. Marston. How are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. ¿A dónde va? Ah, al casual. Podrás subir al carro acercándote al asiento del conductor y pulsar Y. Let's just go. I don't want to keep Paul waiting. Vale, You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle? Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Sigue hablando. Sigue hablando. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Vale, tenemos que ir ahí al médico, a la cruz amarilla. Habla con el médico y compra medicina. Medicina. Hey, mister. Finally come to get that bullet out your leg. Any meds, laudanum, adrenaline, or pills, come see me. Yo te doy manera, ¿no? Sí, sí, solamente la medicina. Y te la puede mascar, no sé. That's a tough decision. Otra atrás. Habla con Bonnie fuera de la tienda. Appreciate it. En las cosas de tienda, nos damos el objeto consumir, pulsa. Ah, para consumirla, la cruceta hecha. No. Cabo. No, esto no es. No, eso no es. Dale para atrás. ¿Te has dicho que cuando te hieran, pulsa. Ahora. Medicina. ¿Y para qué te la medicina ahora? Tu suelo ya está al máximo. Ah, ya está bien curado.
Ahí echámoslo. Entonces ya está el máximo. Rápido. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. ¿El qué? Podemos volver al radillo para pagar una diligencia. Pero vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a visitar al Che. Vale, sí. Y puedes alquilar, sí, alquilar. Eso es para dormir, para alojar. Una vez que hayas comprado, lo alquilas. Morning, mister. His big mouth got him killed. I wouldn't like to say. I did hear about that. Aquí donde podemos poner nuestra Vale, ya puedes jugar al coge de ese. There'd be outlaws down there in them caves. That was a shootout. No tienes dinero para comprar. No te voy a no, tienes que hacer cero. Tienes que ganar más dinero después y ya. Eso es poco a poco, ¿sabes? Eso es. El truco está en ser un rapiñado. Un rapiñado, como Richard de Rapiñado. Algo así. Bueno, un ejemplo. El Sherry estaba antes, el Sherry que no está ahí enfrente. Y yo también tiene no sé qué de películas, Sofía, tío. Pero ¿esto es una misión, lo del Sherry? Sí. Ah, la realidad, no sé qué. Me va a tiempo a leer. Política del amarillo. La realidad, política del amarillo. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you. Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Sherry? You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you?
Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people that pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Yo estoy durmiendo. La taberna es para aquí. The saloon's this way. Cuando vaya a comisario, yo soy una taberna. So who are we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. The way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Ese no será... Ah, no, Ah, mira. He's the dumb rat bastard now. Ah, te quieres seguirlo. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. He spotted you. Stay on him, boy. Ya, se va. Mirar a Bill. Ya es automático. Come on. Tienes que seguirlo. As bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Bridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Hold up, Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. Slow down. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. Marston, take that bastard behind the crate. Now move up to that crate. I'll cover you. Watch out for that bastard behind the rock. You hear me? You're about to go meet your maker, and I doubt he's too happy with you. I got you, boy. Make a move for that boulder. Stay with me. Watch out for that sneaky bastard behind the outhouse. Now get behind that outhouse
ain't sure we seen the last of them. Jesus, well, yeah. I'll kill every last one of you. Come on, Marston. I can't take them all. Gonna hurt. Oh, my good God. Nobody. Ahí sí le bajan. Presta fuerza. Si lo capturas vivo, ahora no lo mates, yo capturo vivo. No me la acuerdo. No te acuerdo. No te acuerdo. He's bolting. Try to take him alive. I want that bastard in front of a judge. Ain't got me yet, old man. No, captura. ¿Qué captura la vida? Si nos matan, no la captura. No, pero aquí You ain't getting away this time. Nice shooting, boy. I'd have preferred him to swing. I guess beggars can't be choosers. At least he's got Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marston. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Oh, now. Y se va tranquilo. Ah, ahí está la casa, ahí tendrá que haber algo, ¿no? La casa. La gente honrada reaccionará positivamente si tiene mucho honor. Vamos a 75. No, mira la casa también. No. Puede caer dinero, cosa, munición. ¿Dónde va, Carlos? ¿A los cadáveres? Ah, te lo está quedando. Sorry, partner. Ah, estamos en 20 horas. Bien. Ah, ahí está los cadáveres, ¿verdad? Antes de encontrar a la banda de los Warston, tú solo para detectar como uno de ellos que la muchas acciones. El comisario de estado de las sensaciones. Elige opción de comparar. Vale, sí. Se queda tapado. Tabaco de mascar. Si hay uno en cada uno. Yo me puedo sacar la piel, lo mismo. Mira, toca la ahí. Voy a jugar la partida. No, es de la casa, no es de la casa. Puede caer. Ahora hay un cofre. Vale. Hay un cofre. Voy a comer. No, ¿el mismo? Sí, mi teléfono. Ah, pues si quiero comerlo, ya, por ahí. No ya, ¿no? ¿Tú lo vas a dejar por aquí? Aquí lo vamos a dejar. Jugado por Carrillo Brown. Ya en la próxima continuaremos porque me tengo que ir ya. Sí. Y aunque esto es un buen ratito, está bien, ¿no? Una horita, bien. Así que ya para la próxima intentaré estar por una hora y media. Venga, más o menos. Ya un saludo a todos y... Hasta luego, chicos. Vamos a ver el primer gameplay. Pues nada, un placer tener aquí al compañero Carlos. Estaba dormida, ¿cómo se te llamas? Carlos Seca. Así que pues nada, ha jugado estas dos misiones él, ¿eh? La carrera con Bonnie la ha jugado él y esta también la ha jugado él, así que como recuerdo, ya de constancia, este primer capítulo de estreno, así de primer tanteo. Hay que ver que se ha visto un poquito ralentizado, ¿no? Como desfasado. Sí, un poco el downgrade. No es downgrade, más bien ralentizado sonido. Ah, vale, puede ser. Sí. Ahí va. Un saludo a todos.
Paz y amor. Venga, chicos, hasta luego. Me despido. En Gamer Hispano, primer gameplay. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Despedimos el primer gameplay. Bueno, primer gameplay o escena de estreno, ¿no? Como se puede decir. Aquí con un poco de ataque de droga. Venga, hasta luego, chicos. Despedimos el estreno gameplay 1 o capítulo 1. Aquí lo dejamos con la banda de Walton derrotada. Hasta luego, Deus.